natin. Ito yan sa besting, tingnan nyo. Dito pa lang sinasanay na. Kita nyo, knuckles pa yan, knuckles. Knuckles. Produce water, may papel, kailangan mabasa niya yun. Ayan, ganyan. Ayan. Ayan, Ayan. Kaya pagdating sa training center, advantage na sila. Kasi dito pa lang sinasanay na sila. Knuckles pa yan, Yan si Professor Pon, matikas na professor ng Bestlink. Ayan na, dito tayo sa taas para tayo makita. Proper yan. Sabay-sabay snappy sabay-sabay yun ayan kaya sabay yan. Snappy, Bestlink. Tatak Mosqueda. Tatak din Mosqueda. Matikas. Bilis yan, may pass pa yan, Yan. Okay, Okay.